Salam guys, magbisaya na lang punta karon. Kay napagod na jud ko sa kalisod magtinagalog ba. For today's video is a day in my life na pod as a wife of a dialysis patient diri sa Malaysia. Karong adlaw is dialysis day na pod ni Habi. Maong sayo mi nagmata ni Habi para makalakaw mi og sayo ug para dili pod mi malate ug abot sa ospital. Kay medyo layo-layo pod baya niya mong gibalhinan nga balay. Sayo pod lagi ko nagluto ganihang kadlawon. Kay kung ingon ani month of Ramadan, wala jud nay mamaligya og breakfast diri sa mong palitanan og pagkaon pirmi. And gi-advise ra ba si Habi nga dili sa lagi pa fasting. Kaya inig pagluto gani na ako pang sahol. Lainan na jud na ako daan si Habi para sa iyang balon. Pagkaabot na mo diri sa ospital, nagparking dayon mi sa likod sa dialysis unit. Then pagkasulod na mo diri sa lobby, nagtimbang na po dayon si Habi para mahibalan pila ang nadungag sa iyang dry weight. And after pila ka minuto pa pagkasulod na mo diri sa sulod na salang na dayon si Habi. Ingon gani ko kay Habi kay maayo iyang pagka-plaster karong adlaw. Kay daot pa man iyang machine sa sulod kaya diri mi gibutang sa atubangan. Makatulog jud siya og pag-ayo karong adlaw kay dili niya madunggan ang mga hagok sa uban pang mga pasyente. And pagkahuman ni Habi og kaon, gimassage dayon ako ni iyang tiil. Gamit aning akong dala nga secret weapon. Basta lagi tagaduot lagi na ako, gawas jud ang panuhon. Makautot-utot jud pud si Habi ba kay daghan kay hangin sa sulod sa lawas. Pagkahuman nananghid pud ko kajud kay Habi, kay mukuyog sa lagi ko kajud og lakaw kauban ning mga staff nurse diri. Pati pud kaning isa nako ka amiga nga gabantay pud sa iyang mama nga pasyente pud diri. Dali ra pud kayo mi ug nibalik ra pud mi dayon. Pag-abot na ako, tulog ra gihapon si Habi. Kung nagmassage anay ko sa akong kaugalingon para dili ko katulgon. And then pag human sa upat ka oras nga dialysis session ni Habi, nanguli na pud mi dayon. Init jud kayong adlaw karong adlaw ba. Maong nakahuna-una ako nga manglaba ko pag-abot sa balay. Unta maabtan pa jud nako ang kainit sa adlaw para pud mauga pa akong mga nilabhan. Maong pag-abot nako sa balay, gidali-dali dayon nako sulod ang mga bulingon diri sa machine. While galaba ko, naabtan pa nako silang Kila og si Loki diri sa kwarto nga galabing-labing. Da, tagam kay sunlugan man gud kaayo. Kalingawan jud namo kaayo ni si Loki diri sa balay. Ganahan pud jud ni kaayo siya ba kung inani hilabtan bitaw siya. Kay mugara pud baya siya. Pirmi pud mi busy maong kung mapansin gani siya ganahan kaayo siya. Pero kung dili pud gani siya tagdon na kana magpapansin dayon na siya diya sa atubangan. Dili ra ba jud mo undang hangtod dili jud siya pansinon. Naa pa na iyang paambak-ambak nga moharang daw siya sa puwertahan ba. Cute kayo ba makalingaw jud og naiiring sa balay. Kay dili jud makaboring. Tama pud pagkahuman ako galigo na human na pud ni akong nilabhan. Maong gidali-dali na pud nako gawas kay mantras na apay init sa adlaw. Gipuli na pud nako dayon ang mga pantalon ug laba. While kaning mga nahuman na ako na pong gipanghalay dayon. Mayo gani kay naabtan pa jud nako ang kainit sa adlaw. Kay ug mo trabaho na gani ko wala na gyud koy panahon na pud maglaba. And then pag human pud aning ikaduha nga tuyok sa machine, na malihog na lang pud ko gani kay Kila para ipadayon og paghalay. Kay gikapoy na gani ko unya magluto palagi kog paniudto namo. Naamang gud koy buwanang dalaw maong dili ko pwede makapasting karong adlaw. Unya si Kila pud kay dugay gyud kayo tulog maong wala jud siya kadungog sa iyang alarm. Mao ang ending wala mi tanan nagfasting karong adlaw. Magluto ra ko aning madali ra namo maluto nga sudan. Nagprito ka aning isda nga galunggong. Unya parisan ra pud nako og ginisa nga gulay. Pag human ako og prito og isda gibawasan ra nako ang iyang mantika. Pag human ako dang gigisa kaning akong mga dinukduk nga lamas nga ahos, sibuyas ug sili. Pagka human ako na pong gibutangan og isa ka itlog. Then gidali-dali nako og ukay para dili siya matibuok. Gisagulan pud ay nako na ganiha og dinukduk nga dilis. Pagka human gibutang na nako ni akong hinugasan nga sweet leaf or kaning changko manis kung tawagon nila diri sa Malaysia. Then giukay-ukay ra nako para magpantay iyang pagkaluto. Dali ra pud kayo ni maluto kaya dili na ni siya kinahanglan lutuon og dugay. Gibutangan nako og gamay nga oyster sauce, gamay nga asin ug pati na pud og bitchin. Pagkahuman gibutangan pud nako og gamay nga tubig para pud naay gamay nga sabaw ang atong gulay. Giukay-ukay pagyud nako kajud para mapantay ang iyang lasa. Pagkahuman luto na dayon na fights na dayon. Maong gidali-dali na pud nako og butang sa plato para makakaon na pud mi dayon. Kay unsang orasan na pud baya ni maong gigutom na jud ming tanan. Ako po dayang gidali-dali og apas kaning pipino para mas maganahan lagi si Habi og kaon kung naay ingon ani. Mas lami pud lagi ang kaon kung naay salad ba. Perfect jud kayo ipare sa piniritong isda og ginisa nga gulay. Pag human ako gukan gipangtawag na pud nako sila Habi og si Kila para makakaon na lagi mi. And sa dili pa jud mangaon, dili jud kalimtan nga magduaw sa para magpasalamat sa tanan nga grasya nga naa sa atubangan. Tanawa habang nagakaon mi diha, nagapakyut pag jud ning bataa ba. Unya og videohan bitaw og tuyo, magtago-tago gyud siya. Kay kinahanglan jud daw lagi nakapostura siya og videohan. Dili man pud nako panumbalingon kay mo video ra pud ko kanus-kanus ako gusto. Maong mo reklamo jud na siya kung mag-upload ko sa akong mga videos nga naa siya. Kadugayan mo okay na lang gud ang tawon siya. Mangaon ta ninyong tanan diha. And that's all for today. Salamat sa paglantaw. See you on my next vlog.